السلام عليكم الاخوه والاخوات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. Coucou mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne avec une nouvelle vidéo. اليوم بغيت نتقاسم معكم وصفه الحريره المغربيه اللي كلنا كنعرفوها وكنصايبوها، ولكن كل واحد فينا عنده الطريقه ديالو. فانا قلت نتقاسم معكم طريقتي في صنع الحريره المغربيه ونخليكم مع الفيديو. Cette recette, ce serait pour partager avec vous ma manière de faire la soupe marocaine, الحريرة. Je vous laisse voir la vidéo et comment je procède à cela. أول حاجة كنبدا بها، فأنا كنمشي نشوف الجردة واش كاين فيها شوية ديال القزبور، المعدنوس، الكرافس اكسيتيرا إلى آخره، وكنجمع هذيك لا كونتيتي كلها اللي كتكون عندي، تنغسلها ونشفها وتنقطعها بهذه الطريقة هذه. Je commence par prendre les céleris branches, coriandre et persil. Donc moi je les ai déjà dans le jardin, donc je ramasse la grande quantité que j'ai ou toute la quantité que j'ai, et puis je les lave, je les sèche et ensuite je les mixe de cette manière. ومن بعد ما غادي نطحنهم غادي يكونوا بحال مقطعين باليد صراحه، ما غاديش حيت كنديروا كونتيتي كبيره وكيكون ناشف هذاك القزبر والمعدنوس، فكيسهل علينا الامر اننا نخدموا بهم. من بعد غادي نديرهم في الكونجيلاتور وكل مره كنبقى نهز منهم ديك لا كونتيتي اللي بغيت. Donc après avoir mixé une grande quantité de mes herbes, je vais les mettre dans le congélateur et à chaque fois j'en ai besoin, je vais prendre la quantité que j'aurai besoin pour faire ma soupe. بالنسبه للمقادير فانا غادي نعطيكم الكونتيتي اللي غادي ديروا بها تقريبا ما بين 14 حتى ل 16 زلافه ديال الحريره، يعني فاش تكونوا عارضين على الفاميله كلها وخاصكم توجدوا بكثره. La quantité et les ingrédients que je vais vous donner, c'est pour avoir en fait entre 14 et 16 bols de soupe. هنا غادي ندوزو للمقادير ديال الحريره. المهم راه كل واحد كيفاش كيصايب، انا غير حاولت نبارطاجي معاكم نتقاسم معكم هذيك الطريقه اللي انا كندير والكمال على الله. Donc je partage avec vous ma façon de faire pour la soupe, la harira marocaine. Et puis après, soit vous modifiez, soit vous faites la vôtre. En tout cas, je voulais juste partager avec vous ma façon de faire. Donc, هنا عندي كيلو ديال المطيشه مطحونه. Donc j'ai 1 kilo de tomates mixées, 300 grammes 300 grammes ديال البوا شيش، donc ديال الحمص. Ou sinon, un grand bol comme ça. Ce bol, il prend 300 grammes. Donc, هاد الزلافة كبيرة هادي تتاخد 300 غرام. نفس الشيء البصلة. Donc, la même chose pour les oignons. إما زلافة كبيرة بحال هكا، إما واحد 2 بصلات كبار ولا 300 غرام ديال البصلة. نفس الشيء. هنا عندنا 300 غرام ديال العدس اولا زلافه كبيره بحال هكا كما كيبان لكم ديال العدس. دونك لا جي 300 غرام دي لونتي ou sinon un grand bol comme ça, le bol qu'on utilise d'habitude pour boire la soupe. هنا تاني عندي زلافه كبيره ديال كرافس، ديال الكرافس. دونك لا جي un grand bol comme ça, comme vous pouvez le voir ici, des céleris branches اللي انا شديتهم وطحنتهم. المهم راه كلشي غادي يبان لكم في الفيديو. وهنا عندنا ثاني زلافه ما عمرهاش بزاف، ولكن المهم زلافه ديال القزبر والمعدنوس. لا جي un grand bol comme vous pouvez le voir ici de persil et coriandre. Ensuite ici j'ai un bol comme ça عندي زلافه بحال هكا كما كيبان لكم تاع هذيك الشعريه ديال الصفه. Donc les pâtes cheveux d'ange, comme on peut le voir ici. Sinon en grammage ça donne 90 grammes, 90 à 100 grammes au maximum. ولا كنتو كتعبروا غادي تعطيكم ما بين 90 حتى ل 100 غرام، ما تفوتوش 100 غرام في الحريره. هنا انا خديت غير واحد المورسو ديال اللحم كما تيبان لكم. هنا راه باقي شويه جامد اللي حيدته انا من الكونجيلاتور. Donc là j'ai pris un morceau de viande, il est toujours congelé en fait à peu près parce que je l'ai sorti ce matin, mais il s'est pas complètement décongelé. Donc ça fait à peu près entre 100 et 150 grammes. تقريبا كيدير واحد 100 حتى 150 غرام.
ممكن انكم ما ديروش اللحم، الا ما بغيتوش ديروا اللحم ما ديروش. دونك vous pouvez ne pas le mettre, hein. c'est vraiment facultatif. هنا عندي 60 مليلتر اولا نص كاس صغير تاع الزيت، دونك 60 مليلتر دويل دو تورنوسول. بالنسبه للعطريه ما تنحتاجوش بزاف. هنا غادي نحتاج سكينجبير. دونك pour les ingrédients il faut pas grand chose. Il me faut du gingembre, الملحه, du sel, الابزار, donc poivre, curcuma, خرقوم. غادي نحتاج هاد العويدات هادو ديال القرفه. Donc quelques morceaux ou bâtonnets, des petits bâtonnets de cannelle. اللي غادي نديرهم في هادي وغادي نديرهم تما كاينه باش نحيدهم من بعد. Donc moi je vais les mettre là et ensuite je vais les enlever avant de finir en fait avant de mettre la farine etc. وهنا غادي نحتاج الجوج ديال الكنورات. Donc deux cubes de bouillon de Knorr de marque Knorr et agneau ou goût agneau. Donc بالنسبه للمذاق خذوا المهم خذوا اللي كان عندكم في الدار، ولكن يستحسن انكم تاخذوا هذا ديال الغنم. وفي الاخير غادي نحتاجو ثاني زلافه بحال هكا ما تكونش عامره بزاف ديال الخليط ديال الدقيق والماء. Donc un bol ici, comme vous pouvez le voir, il est pas très rempli. Du mélange eau et farine. هنا راه درت 5 المعالق كبار عامرين مزيان ديال الفرينه ديال الدقيق، وزدت عليهم الماء. تعطيني واحد الخليط. انا طحت ليا فيه مطيشه. تعطيني واحد الخليط ديال كيفاش يقولوا بحال داك لي كريب اللي كنصايبو تماما بحالو. Donc là, comme vous pouvez le voir ici, j'ai utilisé 7 grandes cuillères à soupe. J'ai pris 5 grandes cuillères à soupe bien remplies de farine. Et j'ai rajouté de l'eau et j'ai bien mixé le tout. Ici, il y avait un petit morceau de tomate. C'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, j'avais un petit morceau de tomate qui est tombé, mais un tout petit, c'est pas grave. Même s'il reste, c'est pas grave. Là, je le vois là. Et donc, vous rajoutez de l'eau et ça va vous donner en fait cette texture. Vous devez avoir cette texture-là. J'ai dû rajouter à peu près un verre et demi en fait d'eau. Faut que ça vous donne la même texture que des crêpes, les crêpes roulées. Et هنا عندي 3 ديال المعالق كبار ديال المطيشه ديال الحك اولا طوماط كونسونطري. Donc j'ai 3 grandes cuillères à soupe de tomates concentrées. لا غادي نخليكم تشوفوا معايا شنو غادي نصايب. المهم انا الطريقه اللي كندير ساهله بزاف. تندير كل شيء تقريبا. تندير هذا القزبر والمعدنوس، الكرافس، البصله، البواشيش والعدس والمطيشه والعطريه واللحم. من بعد تندير ليهم الماء وتنطيبهم واحد نص ساعه هكاك. من بعد تنحل وتنزيد ليهم هاد الشعريه هادي والفرينه. المهم انتما غتشوفوا معايا. Donc moi ma façon de faire est super simple, je me complique pas trop la tête comme ma maman m'a montré. Donc هنا je commence à parler, je mélange les langues. Je mets le persil et le coriandre, je mets les céleris, l'oignon, pois chiches, les lentilles, la tomate, les épices et l'huile, les bouillons le cube de bouillon, la viande et les tomates concentrées. Et après je les fais cuire durant 30 minutes à peu près. Et j'ouvre et après je rajoute en fait les pâtes et la farine. Je vous laisse voir et on se retrouve après pour le résultat final.
بالنسبه للعطريه اللي كتكون عندنا فانا غادي ندير غير معلقه صغيره ديال البزار والباقي غادي ندير منه معلقه كبيره كبيره كبيره. وبالنسبه للملحه فكديروا على حسب الذوق ديالكم، راه ممكن انكم حتى طيبوها كاع تذوقوا، ولا خاصكم شويه د الملح تزيدوها. Pour les épices que j'ai mis, donc j'ai mis une cuillère à café de poivre et le reste c'était des cuillères à soupe. Et pour le sel, donc vous pouvez rajouter selon votre goût. Vous pouvez même faire cuire la soupe jusqu'au bout et ensuite vous goûtez. S'il vous faut un peu plus, vous rajoutez le sel. وبالنسبه للماء فانا غادي نزيد 3 لتر ونص، ويكون بطبيعه الحال الماء سخون. انا كنزيد الماء سخون باش كما قلت لكم في 30 دقيقه كيكون كلشي طيب وكنسربي الحريره ديالي. Et pour l'eau, je vais rajouter 3 litres et demi d'eau chaude bouillante. Comme ça entre 30 et 35 minutes, tout va être cuit et puis je vais devoir rajouter la farine et puis les pâtes. وهنا كما كيبان لكم بعد ما غادي نزيد كلشي غادي نسد وغادي نديرها فوق البوطه. العافيه تكون موين ما تكونش مجهده بزاف، ونعاودو نتلاقاو باش نشوفوا النتيجه من بعد ما داز 30 دقيقه. Comme vous pouvez le voir ici en vidéo, donc j'ai tout rajouté, j'ai mis mon eau, je mélange un petit peu et je vais mettre ma cocotte minute sur un feu moyen, donc vous la fermez bien sûr et vous la mettez sur un feu moyen durant 30 à 35 minutes et on se retrouve après. هنا كما كيبان لكم بعد ما داز تقريبا 30 حتى 35 دقيقه كتعطينا هذه النتيجه هذه. شفت باللي العدس والحمص وكلشي طيب، وحتى ديك اللحيمه اللي كانت درت فيها هي طابت، ما عرفتها كاع فين مشات. المهم هنا كيبان لكم هنا فهي طيبه. Donc après 30 à 35 minutes, j'ai vérifié en fait la cuisson des lentilles et puis des pois chiches. Tout est cuit. Donc là, je vais commencer à rajouter en fait ma farine. Donc ma pâte à farine en fait c'est un peu. Donc d'abord غادي نبداو نزيدو هاد الدقيق هذا اللي قبيله خلطنا، وحنا كنزيدو وحنا تنحركو. خوينا تقريبا كاع هذيك الكونتيتي اللي عندنا. كما قلت لكم قبيله درت 5 ديال المعالق وكاس كبير ديال الماء. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, 5 grandes cuillères à soupe de farine dans un très grand, enfin un grand verre, 200 ml à peu près d'eau. Donc là j'ai tout rajouté. Je vais diminuer mon feu. غادي نقص البوطه اللي عندي مزيان ونخلي هاد الحريره هادي طيب على المهل، يعني غتاخذ واحد 10 حتى 15 دقيقه. Donc là je vais mélanger en même temps. Je vois que ça me donne la consistance que je souhaite, pas trop liquide et pas trop épaisse. كما تيبان لكم هنا نحركو وكنشوفوا واش هاد القدر هذا هو اللي بغينا، واش بغيناها تكون عاقده بزاف ولا بين وبين. انا هنا حنا هنا تنبغيوها هكذا، كتكون ما كتكونش عاقده بزاف، ما كتكونش خاتره بزاف، ما كتكونش جاريه. غادي نخلي هاد الدقيق هذا اللي درت هنايا يطيب واحد 10 ديال الدقائق على عافيه مهيله، ومن بعد غادي نزيدو هاد الشعريه هذه. Donc je vais laisser cuire cette première pâte, enfin cette pâte que j'ai rajoutée, je vais la laisser cuire 10 minutes à feu doux et ensuite je vais rajouter les cheveux d'ange. هنا من بعد ما دازت 10 ديال الدقائق، donc après les 10 minutes prévues, je vais commencer à rajouter les cheveux d'ange. غادي نبدا نزيد هاد الشعريه هذه ونحرك في نفس الوقت، كتعطينا هاد النتيجه هذه. الحيمات راه انا درت واحد المورسو كبير، ولكن راه هذوك الحيمات راه المهم حيت راكم كيما عارفين اللحم ديال الغنمي فهو دغيا كيطيب. Donc j'ai expliqué que ça doit me donner en fait cette consistance, celle-là. Faut pas que ça soit trop liquide, faut pas que ça soit trop épais. Et comme vous le savez, donc la viande d'agneau, elle a disparu. Il me reste quelques petits trucs, donc il faut que je retire un petit peu le gras. De toute façon, je vais pas le poser.
je vais le retirer au fur et à mesure. Voilà. انا عندي هنا الكوكوط راه فيها 6 ايترو، المهم قريب 7 ايترو اللي غادي دير لكم كما قلت لكم في الاول تقريبا ما بين 14 حتى ل 16 زلافه بحال هذه، يعني زلافه عاديه ديال اون بيرسون. دونك moi ma cocotte minute pardon elle fait 6,9 litres. Donc ça doit vous faire, c'est vraiment pour beaucoup de personnes, ça doit vous faire entre 14 et 16 bols comme celui-là. Donc un bol de 250 millilitres quoi. Voilà. المهم دابا غادي نبدا نزيد شويه بشويه. Donc je vais rajouter petit à petit comme ça en pluie. نحاول. D'accord. والعافيه ديما مهيله. Donc le feu toujours doux hein. Pas très fort. Vraiment. Donc je fais cuire encore ces pâtes durant 5 minutes et après ma soupe sera prête. غادي نطيب هاد الشعريه هادي واحد 5 ديال الدقائق ومن بعد صافي غادي نطفي على البوطه ديالي. غادي غير نزيد شويه ديال المعدنوس من الفوق صافي. Donc je vais juste rajouter quelques feuilles de coriandre au-dessus et c'est bon. Ma soupe sera prête. On se retrouve après pour le dressage. من بعد ما طابت هذيك الحريره فاش ديتها درت ليها شويه ديال الحامض من الفوق كما كيبان لكم هنا وشويه ديال القزبور والمعدنوس وصافي حطيتها في هذيك الطبيله اللي كانت خفيفه ظريفه، شويه د المسمن شويه د البطبوط شويه د البيض التمر وشويه ديال لي بروشيت. كنتمنى ان هذا الفيديو هادي تنال الاعجاب ديالكم، ما تنساونيش بلي لايك لي بارطاج وتابوناو باش يوصلكم كل جديد. دمتم في رعايه الله والى فيديو مقبل ان شاء الله. Voici le résultat de ma soupe. Donc j'ai rajouté quelques persil et coriandre dessus avec 2 rondelles de citron. J'ai dressé une petite table sympa avec quelques petites choses pour accompagner ma soupe. Donc quelques msemen, bas de poudre, un peu d'œuf dur et puis des dattes, brochettes, vraiment pour juste pour accompagner. Sur ce, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que la recette va vous plaire. N'hésitez pas à partager, liker et vous abonner si vous ne l'êtes pas encore pour m'aider à avancer dans cette aventure. Je vous dis à très bientôt avec une nouvelle vidéo.